So today maglalaro tayo ng Minecraft. Hindi ko na muna update. Yan, naglalaro na tayo guys. So gagawa tayo ng bahay natin. Medyo malag. Gagawa tayong create bagong world. Creative round 2 tapos peaceful, add flat world, tapos ano, sambay, cheats allowed, always a day. Yan, 3, 2, 1, create anyway. Medyo malag. So, ang gagamitin kong wood, ito birch. Tapos, salamin, dinding, yan. Tapos, yung wood na gagamitin ko. Ito. Strip, oak wood. Tapos, ito. Sorry guys, kamali. Ito. Yung pinto muna. Yung design. Tapos sirain ko lang muna ito. Five blocks. Isang pinto. Sorry guys. Mali. Nilagyan ko na dito. Ayusin ko yun mamaya. Sorry guys sa mga sa mga chat.
Ganda na yan. Medyo lean. Sorry guys, may sakit ako. Hindi pala sakit, ubo lang pala. So yung bahay na 1, 2, 3. Yan. Ganyan yung bahay. Guys, bukas pala birthday ko na sa April 13. So, ano na lang ko. I-greet nyo naman ako guys na happy birthday. Ang guys. Bap. 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 Boing. Bap. 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 Moink, moink, moink. Moink, moink,
Moink, moink. Sino boink, bop, boink, boink, bop, boink, bop, boink, bop, boink, bop. Susunod na yun ang tayo. Salam pa malamang. Boink, bop, bop, boink, bop, boink, 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 bop, boink, bop, boink, bop. So, ang kailangan ko naman ano, crafting table. Yan. Yan, yan. Tapos, bed. And, ano tayo? Kung yun ang bed natin like na. Dito, furnace, and cup. Bilangan natin ng ano ulit yun. Hindi ko na alala. Wait. Battery, ayun, decoration pot. Tapos, kailangan ko lead. Lead. Lang. Sorry guys. Naging off lang yung salamin. Maganda na yun. Tapos punta tayo sa labas. Tapos ano pa po ito? Gibbs. Give it the leaves.
1 to 10. Ito yung follow up. Tapos ito yung view ko. View. Ayan. Rate it. And thank you for watching. Like and subscribe. Ayun po yung bago natin. Yan na. And bye-bye.